जब आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने का वक्त आया तो मुस्लिम लीग वाले तो यही नारे लगाते थे कि इस आर्मी चीफ ने हमारा मैंडेट हमसे छीन लिया है। लेकिन वक्त आने पर सबसे पहला टप्पा उनके एक्सटेंशन पर मुस्लिम लीग ने लगाया, पीपल पार्टी ने लगाया, पीटीआई ने लगाया कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं होगी। तो क्या सूद और सूदी निजाम ये शरीयत और कुरान और सुन्नत के खिलाफ है कि नहीं है? कहां का आईन? पाकिस्तान की अदालतों ने, कुरान ने, इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने, सब ने फैसला दिया कि पाकिस्तान में सूदी निजाम को खत्म किया जाए। लेकिन कैसे खत्म हुआ? इस वक्त भी शरई सूद पाकिस्तान में 22.7% है। जो टिकट लगाना चाहते हो इसी पर लगा लो, इलेक्शन जीत लो। ये जिहाद है, जिहाद। हमने इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क के नजरिए को बचाना है, इस मुल्क के जोग्राफिया को बचाना है, इस मुल्क के मस्जिद और मीनार को बचाना है, इस मुल्क के माओ बहनों और बेटियों की चादर और दुपट्टे को बचाना है, इस मुल्क की तहजीब को बचाना है, इस मुल्क की शानदार मादी को बचाना है। तो क्या ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद है कि नहीं है? जितना गैर आबाद जमीन है, नौजवानों में काद, ट्रैक्टर और बीज के साथ तकसीम करेंगे कि आबाद करो, पाकिस्तान को जरी पाकिस्तान बना दो। तो कम अज कम सूदी निजाम को खत्म करने के लिए इस हुकूमत को तैयार करेगा कि चले कुछ ना हो, इस सूद को कम अज कम खत्म कर ले। लेकिन पीडीएम की हुकूमत के बाद जब देखा हमने तो सूद में, शरई सूद में और इजाफा हुआ था। मेरे भाइयों, ये दो पाकिस्तान है इस वक्त, एक गरीब का और एक वीआईपीस का। शहर तकसीम हो गए, स्कूल तकसीम हो गए, हॉस्पिटल तकसीम है, पूरा निजाम तकसीम है। हाल यह है कि गरीब ज्यादा टैक्स देता है, वीआईपीस तो टैक्स भी नहीं देता है। इनको शर्म नहीं आती कि 700 केनाल पर मुश्तमिल एक गवर्नर हाउस, 1 किलोमीटर पर मुश्तमिल दूसरा गवर्नर हाउस, 800 केनाल पर मुश्तमिल तीसरा गवर्नर हाउस। तो अमरीकी सदर जिस व्हाइट हाउस में रहता है, आपके पेशावर का गवर्नर हाउस व्हाइट हाउस से बड़ा है। एक एसपी 104 केनाल घर में रहता है, सैकड़ों वहां नौकर काम करने वाले खुद्दाम। मेरे भाइयों, कितने बेरहम है ये लोग। और जब हुकूमत के बाद फारिग हो जाते हैं, आज मैं बताना चाहता हूं कि ओबामा अमेरिका का सदर था, अमेरिका जैसे मुल्क की सदारत से फारिग हो गए तो अब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। क्लिंटन फारिग हो गए, काम शुरू किया कंपनी में। रूस के सदर गुर्बाचोव फारिग हो गए, यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों के अखराजात बर्दाश्त करने के लिए प्रोफेसर बन गए। आपके यहां के हुक्मरान जब फारिग हो जाते हैं तो उनके शुगर मिल्स में इजाफा, उनकी जायदादों और प्रॉपर्टीज में इजाफा, बैंक बैलेंस में इजाफा। तो एक कब तक ये खेल चलेगा? मैं अपनी कौम से पूछना चाहता हूं, क्या हम आजाद कौम नहीं है? क्या हमारे बड़ों ने आपकी खुशी और एक खुशहाल पाकिस्तान के खातिर कुर्बानियां नहीं दी? किसने आपकी उस खुशियों को मातम में तब्दील किया? इन 3 बड़े पार्टियों ने और उन जर्नेलों ने जिन्होंने 35 साल तुम्हारे ऊपर हुकूमत की है। इसलिए वक्त आया है कि हमारी कौम अब फैसला कर ले कि उनको कैसा पाकिस्तान चाहिए। जमात इस्लामी एक हज़म के साथ मैदान में उतर रही है। हमसे लोग पूछते हैं किसके साथ इत्तेहाद करेंगे? मैंने कहा किसके साथ इत्तेहाद करूं?
ان کے ساتھ جن کا نام پاناما لیکس میں ہے، ان کے ساتھ جن کے نام بینک لوٹنے والے، اسٹیل مل تباہ کرنے والے، پی آئی اے کو تباہ کرنے والے، ان لوگوں سے کیسے ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے؟ ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ان سے اتحاد کی بجائے ہم اتحاد کریں گے، عوام کے ساتھ کریں گے، بادمیر لوگوں کو ساتھ لیں گے۔ اس لیے یہ الیکشن قوم کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر قوم ہمارا ساتھ دے اور دے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اب کوئی اور آپشن نہیں ہے، ہم اس ملک سے سودی نظام ختم کریں گے۔ ہمارا پہلا آرڈر آف دی ڈے یہی ہوگا، سودی نظام کا خاتمہ۔ ہم عدالتوں میں قرآن اور سنت کی نظام کو نافذ کریں گے۔ ہم اپنے بچوں کو یکساں نظام تعلیم دیں گے۔ ہم بے روزگار نوجوانوں کو روزگار ملنے تک بے روزگاری الاؤنس دیں گے۔ ہم اس ملک کے ہر بزرگ شہری کو، مرد ہو یا عورت، بڑھاپا الاؤنس دیں گے۔ ہم وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کریں گے۔ ہم ان بڑے بڑے محلات کو، ان گورنر ہاؤسز کو، ان وزراء اعلیٰ کے ہاؤسز کو، اس شاہانہ طرزی حکمرانی کو ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور عوام کا پیسہ ہم عوام پر لگائیں گے۔ ہم آئی ایم ایف سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم زرعی انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ جتنا غیر آباد زمین ہے، نوجوانوں میں کھاد، ٹریکٹر اور بیج کے ساتھ تقسیم کریں گے کہ آباد کرو، پاکستان کو زرعی پاکستان بنا دو۔ ہم مائکرو فائنینسنگ کر کے ہر نوجوان کو بلا سود قرضہ دیں گے کہ اگر باہر جگہ نہ بھی ہو تو اپنے گھر کے اندر کسی کمرے میں ایک چھوٹا سا سنتی یونٹ لگا کر اپنے گھر اور اپنے ملک کو خوشحال رکھو۔ اس وقت جو بھی کاروبار کرنا چاہتے ہو باہر بھاگتا ہے۔ گزشتہ دنوں میں تہران گیا، ایک نوجوان ملا، پشاور کا تھا، کہ یہاں ہم نے کارخانہ لگایا۔ میں نے کہا پشاور میں کام کیوں نہیں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ 22 محکمے ہیں، سب کے سب ہم سے رشوت مانگتے تھے۔ یہاں آ کر ون ونڈو آپریشن کے ذریعے ہمارے تمام معاملات کلیئر ہو گئے، اور جب ہم نے کارخانہ سٹارٹ لیا تو وزیر تجارت آ کر اس نے ہماری شکریہ بھی ادا کی کہ آپ نے اپنا ملک چھوڑ کر ہم پر اعتماد کیا، آپ سیکیورٹی دینا اور عزت دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پاکستان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ قرضوں کی ضرورت ہے، نہ کشکول معیشت کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو ایک ویژنری قیادت کی ضرورت ہے۔ میں اس لیے آج اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ قوم کو بتا دے کہ 3 پارٹیاں، اس میں سوائے ناموں کے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ کشمیر پر ان کا ایجنڈا ایک ہے، انڈیا کے حوالے کیا۔ آئی ایم ایف سے قرضہ لینے پر ان کا ایجنڈا ایک ہے، ٹرانسجنڈر جیسے گندے قوانین پاس کرنے پر یہ سب ایک تھے۔ اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جمہوریت پسند ہے؟ جب آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کا وقت آیا تو مسلم لیگ والے تو یہی نعرے لگاتے تھے کہ اس آرمی چیف نے ہمارا مینڈیٹ ہم سے چھین لیا ہے، لیکن وقت آنے پر سب سے پہلا ٹپا ان کے ایکسٹینشن پر مسلم لیگ نے لگایا، پیپل پارٹی نے لگایا، پی ٹی آئی نے لگایا۔ صرف جماعت اسلامی ہے جو اصولوں کے ساتھ رہی، جو نظریے کے ساتھ رہی۔ آج فلسطین کا مسئلہ درپیش ہے، میں جانتا ہوں تمہارے دل کتنے زخم خوردہ ہے، ہر پاکستانی کا، ہر انسان کا جو ضمیر رکھتا ہے۔ کل بھی 700 سے زیادہ ہمارے بچے، ہمارے بھائی اور بہنیں شہید ہو گئے۔ غزہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر خاندان سمیت شہید ہو گیا۔ ہمارے آفتاب اور مہتاب غزہ میں ڈوب گئے۔ 3000 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں اور اکثریت ملبوں کے تلے دب گئے ہیں۔ جہازوں سے بمباری،
बहरी बेड़ों से बमबारी, तोपों की बमबारी, आग में गजा जल रहा है। मैं इसराइल से गिला नहीं करता हूं, अल्लाह का फैसला है कि तुम्हारा दुश्मन है। मुझे गिला इन हुक्मरानों से है कि 58 दिन गुजर गए, ओआईसी का इजलास भी हुआ, कुछ नहीं हुआ, और आज भी ये इस इंतजार में है कि गजा की ये मुजाहिमत खत्म हो जाए। इनके दिल आज भी अमेरिका के साथ है, खौफ की वजह से बात नहीं कर सकते। जमात इस्लामी ने कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, पेशावर में, हर शहर शहर करिया कर दिया, मार्चेस किए, मिलियन मार्चेस किए। 1 अरब और 35 करोड़ से ज्यादा इस कौम से पैसा लेकर हमने उन तक पहुंचाया। फिर हम गए, ईरान गए, हम तुर्की गए, हम कतर गए, हमास की क़ियादत से मिले, तुर्की क़ियादत से मिले, ईरानी क़ियादत से मिले। हमने उनसे यही दरखास्त की कि आगे बढ़ो और गजा को बचा लो। अगर आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें रास्ता दो। हमारे साथ एक ऐसी कौम मौजूद है जिन्होंने रूस को शिकस्त दी, जिन्होंने नेटो को शिकस्त दी, जिन्होंने अंग्रेज को शिकस्त दी थी। हम उनकी औलाद है, हम गजनवी की औलाद है, हम अब्दाली की औलाद है। हमें रास्ता दे, हम जाने और इसराइल जाने। लेकिन इन इस्लामी हुकूमतों ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की। आज भी यही है, अमेरिका है, उनका सफीर यहां मौजूद है। कभी जरी यूनिवर्सिटी पेशावर आते हैं, कभी इलेक्शन कमिश्नर से मिलते हैं, कभी आईजीपी से मिलते हैं। सेक्टर गए, स्टूडेंट को बताया कि अगर अमेरिका जाना चाहते हैं तो अपने नाम से मोहम्मद का नाम खत्म कर ले, इसलिए कि हमारा कंप्यूटर मोहम्मद कबूल नहीं करता है। आज वो यहां बादशाह बना बेटा है। लेकिन इस अमेरिका की खौफ से इन 58 दिनों में मेरी कौम को जानना चाहिए। रूस की प्यूटन ने तो बयान दिया, हमदर्दी का इजहार किया, आंसू बहाए। आयरलैंड के पार्लियामेंट ने सफीर को बुलाया, फलस्तीनी सफीर को। क्यूबा के सदर ने एहतजाजी जुलूस की क़ियादत की, तो एर्दोगान ने एक एहतजाजी लाखों के जलसे की क़ियादत की। लेकिन आपकी पीपल्स पार्टी ने एक बयान भी नहीं दिया, मुस्लिम लीग ने एक बार भी एहतजाज नहीं किया, किसी और सियासी जमात ने। यह इसलिए के डरते हैं कि अगर मुस्लिम लीग एहतजाज करे, पीपल्स पार्टी एहतजाज करे, तो अमरीकी सफीर उसका नोटिस लेगा और आइंदा हमें हुकूमत नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे भाइयों, शर्म की बात यह है, अफसोस की बात है कि दुनिया के वो लोग जो हॉलीवुड के अदाकार थे, वो भी रो रहे हैं फलस्तीनियों के लिए। लेकिन अगर किसी क़ियादत के दिल पत्थर की तरह सख्त है, वो आपकी ये डरपोक क़ियादत है। यही तो जमाने के मीर जाफर और मीर सादक है। यही वो लोग हैं जिन्होंने हर जमाने में चलते सूरज को सजदा किया है। लेकिन इन हालात में एक ही उम्मीद की शमा है, और वो आप है। जो टिकट लगाना चाहते हो इसी पर लगा लो, इलेक्शन जीत लो। ये जिहाद है, जिहाद। हमने इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क के नजरिए को बचाना है, इस मुल्क के जोग्राफिया को बचाना है, इस मुल्क के मस्जिद और मीनार को बचाना है, इस मुल्क के माओ बहनों और बेटियों की चादर और दुपट्टे को बचाना है, इस मुल्क की तहजीब को बचाना है, इस मुल्क के शानदार मादी को बचाना है। तो क्या ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद है कि नहीं है? ये जिहाद फी सबीलिल्लाह है। इकबाल के इन अशआर के साथ इकबाल ने फरमाया था, रब को मुखातिब किया था कि तू शब अफरीदी चिराग अफरीदम, ए मेरे रब, तूने रात पैदा की है लेकिन मैंने रात के लिए चिराग बनाया। सफाल अफरीदी अयाग अफरीदम, ए मेरे रब, तूने मिट्टी बनाई, मैंने उससे प्याला बनाया।
بیابان و کوثار و راغ افریدی، اے میرے رب تو نے بیابان بنائے، کوثار بنائے اور جنگلات بنائے، بیابان و گلزار و باغ افریدم، میں نے تمہارے کوثاروں سے اور کوہستانوں سے اور جنگلی بوٹوں سے خیابان بنائے، گلزار بنائے اور باغات بنائے۔ اور اقبال فرماتا ہے من انم کے اسنگ آئینہ سازم، میں وہی ہوں کہ میرے رب میں پتھر سے آئینہ بناتا ہوں، من انم کے الزہر نشینہ سازم، اے میرے رب میں وہی ہوں کہ میں زہر سے تریاق بناتا ہوں۔ تو ان اندھیروں میں چراغ جلانا آپ کا کام ہے، اس مٹی سے پیالہ بنانا آپ کا کام ہے، ان بیابانوں اور کوثاروں اور راغوں کو خیابانوں اور گلزاروں میں تبدیل کرنا یہ آپ کا کام ہے، اس پتھروں سے دوبارہ آئینہ بنانا یہ آپ کا کام ہے۔ اور اللہ کا اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کیا آج آپ یہ عہد کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے ساتھ جتنے کارکنان ہیں یہ 63 دن جو باقی ہے یہ ایک جہاد کے جذبے سے گزاریں گے انشاءاللہ تعالی؟ یہ ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب آپ میرے ساتھ، بلکہ کھڑے ہو کر وعدہ کریں، کھڑے ہو کر وعدہ کریں